جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ایک اور دن ٹرکی میں اور ایک اور ولاگ۔ آج کے ولاگ میں آپ کو گرینڈ بازار کی سیر کراؤں گا۔ میرے پیچھے گرینڈ بازار کی مین انٹرنس ہے، چلے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ گرینڈ بازار بھی سلطان احمد کے ایریا میں تقریباً ہمارے ہوٹل سے کوئی 20 منٹ کی واک پر ہے، اور یہ اس کی مین انٹرنس ہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور کافی رش ہے۔ یہ بورڈ یہاں لگا ہوا ہے جو اشارہ کر رہا ہے کہ اس طرف ہے، چلے۔ یہ گرینڈ بازار کی انٹرنس ہے، اور رائٹ پر ایک بہت بڑی مسجد ہے جو کہ 18 سینچری میں بنائی گئی تھی۔ یہاں پر جگہ جگہ گلیوں میں بہت بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ترکی کی خاص بات یہ ہے کہ بہت زیادہ مسجدیں، اور جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو ہر طرف سے اذان کی آوازیں آتی ہیں۔ گرینڈ بازار کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے لارجسٹ اور اولڈسٹ کورڈ مارکیٹ ہے۔ تقریباً 61 اسٹریٹس ہیں اس کے اندر، اور 4000 سے زیادہ شاپس ہیں، اور تقریباً ڈیلی 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا دیکھ کر، جہاں دیکھو سری سے نظر آئیں گے آپ کو۔ ہر قسم کا یہاں پہ برانڈ ہے، قسم کے یہاں پہ شاپس ہیں، ریسٹورینٹس ہیں۔ تو چلیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اسٹارٹنگ میں ٹرکش ڈیلائٹ کی ایک شاپ ہے، اس کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون سی ٹرکش سوغات مل رہی ہیں۔ اس طرف سارے حلوے ہیں، کچھ شوگر فری حلوے ہیں، پستہ کا ہے، اچھا یہ اسپائسز ہیں، گرم مسالہ ہے یہ، اور یہ ہلدی ہے، سیفران اسپائس ہے، پیپریکا ہے، کیومن ہے۔ یہاں پر ڈیٹس رکھے ہوئے ہیں، یہ بہت زبردست ڈیٹ لگ رہی ہے، آئی تھنک میڈجول ڈیٹ ہے، کافی بڑی ہے، اور 1600 ٹرکش لیرہ کا 1 کلو گرام مل رہا ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں ڈرائیڈ فروٹس رکھے ہوئے ہیں، جس میں مینگو ہے، اور آپ کا ایپل ہے، اور یہ اورنج ہے۔ یہ ڈرائیڈ جو فروٹس ہوتے ہیں کافی بکتے ہیں، اس طرح سے یہ ڈرائیڈ کوکونٹ ہے، یہ ڈرائیڈ فگز ہیں۔ یہ باہر کے ملکوں میں کافی یہ کھائے جاتے ہیں شوق سے۔ امریکہ میں نے دیکھے کافی ڈرائیڈ فروٹس، مینگو یا ایپل یا پیچز جو ہوتے ہیں کھائے جاتے ہیں۔ اور یہ کچھ ٹی کی مختلف اقسام ہیں یہاں پر، جنجر ہنی ہے، سلطان ٹی ہے، لیمن منٹ ہے، روز ٹی ہے۔ تو کافی اچھی اور کافی ورائٹی ہے شاپ میں۔ اچھا یہ جو ہے روز ٹی مجھے ملی ہے، سیمپل انہوں نے دیا ہے کیونکہ آبویسلی چاہیے کہ سیل کریں تو ہمیں چکا رہے ہیں۔ زبردست سے پانی کے اندر انہوں نے مسالہ ڈالا ہے، اور شوگر اسمالٹی ایڈڈ ہے، اور بہت زبردست، بہت بہترین، زبردست۔ اب میں ایپل ٹی ٹرائی کر رہا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے مزہ آ گیا۔ ایپل ٹی تو ہم ضرور لیں گے، بہت مزے کی ہے، زبردست۔ Can I have a piece sugar free? Okay. چلو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، اگر یہ اچھی ہوگی تو ہم یہ لے لیں گے، اور یہ شوگر فری ہے۔ اوکے ہم نے یہ ایپل ٹی لی ہے اس طرح کی، اور یہ ہم نے جو ڈیلائٹ کا باکس لیا ہے جس میں پستا کا حلوہ ہے اور ڈفرینٹ حلوے جو کہ شوگر فری ہے، بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہے۔ چلیں پہلے تو ہم نے کچھ لے لیا ہے، اب دیکھتے ہیں آگے ہم کیا لیتے ہیں۔ یہ سووینئر شاپ ہے، کافی بڑی شاپ ہے، اور اس میں کی چینز ہیں، میگنیٹس ہیں، جویلری ہے، انگوٹھیاں ہیں، تو کافی زیادہ ان کے پاس ورائٹی، اور انہوں نے ابھی سیل لگائی ہے 50% کی، تو جو آئے گا اس کو 50% سیل مل سکتی ہے۔ اچھا یہ کچھ انگوٹھیاں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے مانگ رہے ہیں اس کے؟ 3000 لیرہ۔ کون سی ہے یہ؟ سلور کی یہ رنگ ہے، چاندی، اور 3000 لیرہ مانگ رہے ہیں۔ When I do your size, it will be okay. This one 1500, this one 3000. What stone it is? Onyx. You say 70, you say 450, you change always your mind.
That's good. No, he But can- take it please. I don't want to waste your time. You are Muslim, I am Muslim. Take it, that give me 75. 75. Bismillah. 75. Just be happy. Brother, Yes. don't mind. 75. Very good. Bro. I can give you $50 right now. If you give my size, I'll wear and give you $50. You pay cash? Yeah, $1 with card. Okay, give me money, I do such. चले भाई फाइनली $50 में मान गया ये। You want for here? अब ये साइज़ चेक कर रहा है और उस हिसाब से साइज़ बना के देगा अंगूठी का। Show me this चांदी one. की अंगूठी है और इस पर Please show पत्थर me है वो this one. कोनिक पत्थर इसने बोला है। चले रिंग हमने यहाँ से ले लिए, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या मिल रहा है। अच्छा, इस शॉप में कॉस्ट्यूम फ़ोटो आपको बना के देंगे, मतलब यानी कि आप कोई कॉस्ट्यूम बनाएंगे, तख़त पे बिठाएंगे और फिर आपकी पिक्चर खींच के आपको देंगे। तो जिन लोगों को शौक़ है कि वो जो ऑटोमन अंपायर की तरह कपड़े पहन कर बैठे तख़त पे तस्वीर खिंचाएँ, तो वो यहाँ आ सकते हैं, तस्वीर खिंचा के अपने साथ मेमोरी के तौर पर लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने नोट की है, ज़्यादातर शॉप्स यहाँ पर या तो ज्वेलरी की हैं या फिर डिलाइट शॉप है, टर्किश डिलाइट की, या फिर करेंसी एक्सचेंज की शॉप है। तो ये 3-4 किस्म की शॉप्स हैं, बाकी अभी वैरायटी नज़र आई नहीं है। पहली वैरायटी अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि यहाँ पर क्लोथिंग शॉप मुझे नज़र आई है, जिसके अंदर स्कार्फ्स वगैरह हैं और कपड़े वगैरह हैं औरतों के। अब हम इस गली में जा रहे हैं, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या मिलता है। 4000 लीरा का ये एक सूटकेस दे रहा है, काफ़ी महंगा है, बहुत महंगा है। और यहाँ पर कुछ पर्सेस रखे हुए हैं, वॉलेट्स रखे हुए हैं। अच्छा, ये सुविनर शॉप एक और है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जब भी किसी दूसरे मुल्क या शहर में मैं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वहाँ कोई ना कोई सुविनर शॉप लेकर ज़रूर आऊँ। अच्छा, ये अंदर की तरफ जो है ना सारी क्लोथिंग शॉप्स हैं, जो बाहर थे वहाँ पर ज्वेलरी शॉप्स थी या फिर टर्किश डिलाइट वगैरह थी, लेकिन अंदर जब हम आए हैं तो इस तरफ क्लोथिंग शॉप में जैकेट्स हैं, लेदर जैकेट्स हैं, बाएँ हैं, बच्चों के कपड़े हैं। अच्छा, बार्गेनिंग यहाँ पे क्रेज़ी है। अभी हमने एक लेडीज़ कुर्ती ली थी, उसके इसने जो शॉप वाले ने बोले 2200 लीरा, लेकिन बार्गेन करते करते 1300 पर बात हुई। यानी कि यहाँ पर आपको जो भी ये प्राइस बोले आपने करना है कि उसकी आधी प्राइस बोलनी है, आधी से कम डिपेंड करता है वो कितने का बोल रहा है, फिर आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करके बार्गेन करें। अगर आप बार्गेन नहीं करेंगे तो वो आपको जितने पैसे बोलेगा और आप उतने ही देंगे तो आप यकीनन नुकसान में जाएंगे। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई है कि यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा चलती है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा बार्गेनिंग यहाँ चल रही है। अच्छा, शॉपिंग थोड़ी हमने कर ली है, अब हमें लग रही है भूख, तो हम चलेंगे बाहर की तरफ और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है खाने के लिए। अच्छा, ये हाशिर साहब मेरी गोद में चढ़ गए और लग रहा है इनको भूख लग रही है। हाशिर, आपको भूख लग रही है? आपको कुछ खाना है? क्या खाएंगे आप? पिज़्ज़ा खाएंगे? चले भाई, इनके लिए ढूंढते पिज़्ज़ा, अगर हमें पिज़्ज़ा मिलेगा तो पिज़्ज़ा लेंगे इनके लिए। अच्छा, बाहर निकल के तो और अलग ही दुनिया है। बाहर भी शॉप्स हैं, यानी कि एक तो कवर्ड मार्केट से अंदर की तरफ है, लेकिन बाहर की तरफ भी शॉप्स हैं। तो आप यहाँ पर आएँ तो पूरा दिन आप शॉपिंग करते रहें, खो जाएँ, लेकिन शॉप्स ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन टाइम ख़त्म हो जाएगा। ग्रैंड बाज़ार में ही अंदर जब हम गए तो वहाँ पर हमें बुक्स मार्केट भी नज़र आई। दुनिया भर की यहाँ पर किताबें हैं हर किस्म की ज़बान में, और जिस पर भी आपको किताब चाहिए आपको मिल जाएगी, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ज़बरदस्त ये ग्रैंड बाज़ार वाकई एक ऑल राउंड बाज़ार है, इसमें हर किस्म की चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन आप पे चलना बहुत है, और अगर आपके पास हिम्मत है तो आप जितना लंबा एक्सप्लोर करेंगे उतनी नई चीज़ें आप डिस्कवर करेंगे। ये फूड शॉप्स यहाँ पर आ गई हैं। जो ये अगली शॉप है ये अच्छी लग रही है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी अच्छी लग रही है, तो इधर चलते हैं, इधर से कुछ फूड ऑर्डर करेंगे और उसके बाद अपने अगले स्टॉप की तरफ हम जाएंगे। तो लंच हमने कर लिया है, अब हम अपने दूसरे स्टॉप पर जा रहे हैं जिसका नाम है इस्तकलाल स्ट्रीट।
دو طریقے سے ہم جا سکتے ہیں، ایک ٹریم سے اور ایک ٹیکسی سے. ٹریم پہ اس وقت بہت زیادہ رش ہے اور کافی لانگ ویٹنگ ٹائم ہے، اس لیے ہم جائیں گے ٹیکسی سے. اور اب ہم ٹیکسی لینے کے لیے جا رہے ہیں، ہوپ فلی ہمیں ٹیکسی مل جائے. تو لیٹس سی.